Balik lagi dengan siapa? Javed Amani Shauki. Dari mana? Sistem Informasi. Harusnya udah tahu lah ya. Kalau udah nonton video-video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan ya, atau ekspor lab test manager yang saya bilang sebelumnya. Required resource tuh ya tentunya lah ya. Device dengan software Windows dengan internet access. Instruksi pertama itu working in the process step. Open command prompt and a web browser. However, any web browser will work. Just substitute your browser name whenever you see Microsoft Edge. Right-click the taskbar and open Task Manager. Okay, Windows Security and click more details to see. I'll expand the Windows Command Processor heading. Kita coba bikin CMD lah ya. Bikin nggak tuh? Nah, ini kita udah open CMD dan web browser di belakang ya. Test Manager, Test Manager, select Test Manager, klik More Details. Nah, ada ya. Terus all process are listed in process tab. Ini udah lah ya. Oh, mungkin maksudnya dia tuh More Details tuh ini kayak gini. Nah, ini udah, kalau dari punya saya sih defaultnya udah More Details ya. Expand the Windows Command Processor heading. Expand. Nah, what is list under this heading? Console, Windows Host, and Windows Command Processor. Command prompt. Ya, itu. Ya intinya memang command prompt sih ya. Cuman kalau di saya itu isinya ya Console, Windows Host, dan Windows Command Processor. Okay, there are three categories of process list in this process tab. Apps, background process, and Windows process. Okay, some of the background process or Windows process may be associated with foreground process. For example, if you open a command prompt window, the console Windows Host process will be started in the Windows process section as shown below. Nah, seperti ini ya. Windows process. Di sini kita disuruh right click console Windows Host and select properties. Kita ke Windows process dulu ya. Nah, ini sudah Windows process, kita klik kanan. Ini dia. Bener guys. Ini di Windows application di sini console Windows Host, conhost ya. Windows System 32 ya. Sama ya. Sama ya. What happens to the Windows Command Processor and console Windows Host when the command from Windows is closed? Kita coba ya. Set. Widih, kita lihat. Ternyata ya, walaupun sudah ditutup, di Windows prosesnya itu masih ada, di konsol Windows Host masih ada. The associated have ended and no longer. Sepertinya ini beda ya, bukan konsol Windows ini tuh yang udah ketutup ya. Sudah ketutup. The associated process have ended and no longer listed in Task Manager. Ya, benar. Click the memory heading a second time. Memory heading. Oke, di sini kalau kita klik 2 kali, itu tuh bakal diurut dari yang paling kecil sampai paling besar dari atas ke bawah. Tuh. Ya kan, tuh lihat, memory. Ini CapCut makan banyak juga ya. What does affect the save column? Urutan. Cause process to be sort by amount of memory. Yes, sort by amount memory. Kan dari terkecil terbesar dari atas ke bawah. So yang saya bilang tadi. Right click on the memory heading and select resource value. Resource value. Ke memory persen. Nah, persen langsung ada tuh. Ya kan? Langsung ke persen. Memory column jadi persen. The column resolved using percentage value. Ya itu. Ini pertanyaan yang sangat straightforward, saya suka nih, kayak gini nih. Lebih simple ya. How could this be useful? Ya useful lah, karena kita bisa mengetahui ya. Kalau value itu megabyte dalam file, kalau ini dari persentase bisa kita hitung. Lebih mudah hitungnya. Assist and administrator determine what service may be causing memory issue. Jadi misalkan ada satu memori yang berlebihan gitu, berapa persen tuh lebih gampang menghitungnya, terus memperbaikinya lebih mudah lah.
Oke, ini Task Manager, klik the name heading. Klik double. Oke, di sini kasusnya kita bakal ganti dengan Brave ya, Brave browser. Klik top. Oke, name, kita pencet name. Klik 2 kali. Nah, kalau klik 2 kali itu bakal muncul semua tabnya. Mungkin ini kasusnya mungkin di Microsoft Edge aja ya, di Brave mungkin enggak ya. Ya tapi ya kalau di Microsoft Edge mungkin akan ada tab baru ya. A new web browser becomes activated. Mungkin di Microsoft Edge gitu. Return to the Task Manager and right click Microsoft Edge and send task. Ini di sini saya nggak bakal pakai Brave karena kalau Brave saya tutup nanti Skills for All juga bakal ketutup gitu ya. Contoh aja Discord lah ya. Discord nih, and task. Hilang kan Discordnya? What happens to the web browser Windows? Ya hilang. Are close gitu ya. Simple aja. Di sini saya nggak pakai Microsoft Edge lah ya, kita situ Discord beda sih. Tip. Working in the service tab. Nah sekarang kita beralih ke service tab. Masih recording? Sih aman ya. In the Task Manager window, click the service tab, use scroll bar and right for all the service lists. Ke service tab ke sini. Nah, yep. What status are listed? Stop and running. Oh, ini di sini status stop and running. Jadi ada yang lagi diberhentiin, ada yang lagi dijalanin ya kan? Part 3, working in the performance tab. In the Task Manager, klik the performance tab. Di sini kalian bisa lihat ya, prosesor kalian jalani berapa gigahertz, memori kalian dipakai berapa, SSD, HDD dipakai berapa persen, how many threads are running. Di sini threadsnya saya ada 2914 ya. Saya tulisnya 2194 aja. How many process are running? Lihat prosesnya di mana ya? Oh, di sini. Di sini saya prosesnya 2117. Answers may vary. Click the memory in the left panel on the performance tab. Ya Allah, memori 4 GB doang. Aman kah itu? What is the total physical memory? Di sini saya 16 GB. Di sini mungkin karena udah kepake dikit ya, jadi 15,9 gitu ya, tapi intinya 16 lah. What is the available physical memory? Di sini available-nya 6,4 di saya. 6.4 GB. How much physical memory is being used by the computer? 9,3 saya. BB, save. Klik di Ethernet chart. Kalau saya di sini WiFi ya, nggak pakai Ethernet ya. Saya juga mau sudah pakai Ethernet. What is the link speed? For me is 0 because I don't use any type of connection right now. Just 0. What the IP4 address? Kalau punya saya 192.168.012 ya. Sip. Sini klik open resource monitor to open the resource monitor utility. Open resource. Oke, ini dia open resource monitor. Nah, di sini tampilan agak beda ya, mungkin karena orang yang bikin Skills for All ini pakai versi Windows. Oh, sama ya, sama. Why is it important for an administrator to understand how to work? Ya penting lah. Kalau tidak bisa work within Task Manager, kita bakal susah untuk jadi administrator gitu. Untuk figure out apa yang salah dengan memorinya gitu, apa yang salah dengan CPU-nya, ada virus gak sih gitu kan. Biasanya tuh virus tuh makan banyak banget proses, bisa jadi tuh. Troubleshooting problems with Windows PC ya kan. Information tuh kan bener about CPU, memory disk. Banyak guys, banyak fungsinya, makanya minimal ngerti cara pakai Task Manager kalau punya laptop atau PC, karena Task Manager itu sangat membantu kalian ya. Oke, di situ saja bersama saya Javed Amani Syauqi ya. Javed Amani Syauqi. Remember, sampai situ aja ya. Nanti lanjutannya pasti ada kok, santai aja. Selanjutnya tuh bakal bahas monitor and manage system resource. Nah, ini bakal lebih lanjut lagi nih soal resource yang tadi. Gitu aja ya.